तो हे व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल द वर्ल्ड स्टेडियन ब्लॉग्स। तो आज हम लोग फिर से आ चुके हैं साहिला में, क्योंकि आज लॉन्च होने वाला है रॉयल एनफील्ड का 650 स्टैंडर्ड, जो कि मैं काफ़ी एक्साइटिंग हूँ देखने के लिए। तो अभी अंदर जाएंगे, अंदर जाके चेक करेंगे। अभी लॉन्च होने वाला है, लॉन्च इवेंट भी अटेंड करेंगे और देखते हैं कैसा क्या होता है। तो लेट्स गो। Turn it up, don't turn it off. Turn me round, put me in my place. From there, I can see it all. So beautiful. The world is turning fast. Got too many plans. But your eyes found mine, and I said, our new ASM, Nippon Lit. And so I like to introduce our Osim team leader. So he will host the all presentation of the motorcycle. Okay. Thank you. প্ৰথমতে মই নমস্কাৰ জনাইছো। মোৰ নাম অসীম দাস হয়, এজ এ টিম লিডাৰ আহিলা এক্সপজিশ্যন। আৰু আপোনালোকে ইমান বিজি লাইফৰ মাজতে অকমান টাইম ওলাই কিনে আমাৰ মাজলৈ অহাৰ বাবে আমাৰ ফালৰ পৰা বিশেষ ধন্যবাদ জনাইছো। ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমি লঞ্চ কৰিবলৈ লৈছো ৰয়েল এনফিল্ডৰ 650cc নতুন মটৰচাইকেল এখন আহিছে, য'ত নেকি এটা আইকনিক লুকছত আহিছে। য'ত আমাৰ বুলেট বুলি ক'লে সবেই গম পায় বুলেট 350 আছিলে, এতিয়া সেইখন মটৰচাইকেলকে আকৌ পাৱাৰফুল বনাই ধুনীয়া হেণ্ড প্ৰিন্টেড ডিজাইনত এখন মটৰচাইকেল আমি লঞ্চ কৰাম, বুলেট 650। এটা ভাল এটা ইনহেন্স পাৰফৰমেন্সও পাব, ইঞ্জিনটোৰ ফালৰ পৰা ভাল এক্সপিৰিয়েঞ্চ এটা পাব, এজ এ গুড লুকিং মটৰচাইকেল এখন। চ' আপোনালোকৰ মাজত আমাৰ মটৰচাইকেলখন আছে। তো আমাৰ মটৰচাইকেলখন অভিজিতে মাতি দিব। প্ৰথমে মই মটৰচাইকেল লঞ্চ কৰা এটা আমাৰ ৰয়েল এনফিল্ড, একচুৱেলি আপোনালোকে দেখা পাইছে ৱৰ্ল্ড স্কুল ফৰএভাৰ। চ' আমাৰ মটৰচাইকেলখন যেনেকে আমাৰ হেড প্ৰিন্টেড আৰু যোনটো ষ্টৰি আছে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো দেখিলে গম পাব। তাতে গম পাব যে কোনো ইলেক্ট্ৰিকেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ইউজ কৰা নাই। চবে আপোনালোকে মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো পামজিতক ভিডিঅ'টো প্লে কৰি দিবলৈ। তাৰ ভিডিঅ' প্লে কৰাৰ পিছতে মই কৈ ৰাখিলো আমাৰ নিৰ্মলতা আছে, আমাৰ বহুত পুৰণা ৰাইটাৰ্ছ এছ'চিয়েটেড উইথ চাহিদা অলমষ্ট 7-8 years। প্ৰশান্তদা আছে, বিশুদ্ধা আছে আৰু চন্দন ভূমিকা, গোটেইকেইজনকে মই আনবিলিঙৰ কাৰণে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো। যেতিয়াই আমাৰ মটৰচাইকেলখন ভিডিঅ'টো প্লে হোৱাৰ পিছত আপোনালোকক লঞ্চিঙৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাব। থেংক ইউ।
বেক লাগিব আনহিলিঙৰ লগতে আৰু লগতে এটা মানে ৱাও ফিল আহিলে ভাল হয় You? Ready? One, Two. 2, 3. সো এইখন মটৰচাইকেলতে আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট অফ অল পাইছে ক্ৰোমেট ডিজাইন এটা যোনটো কি হলমাৰ্ক ডিজাইন ইট ইজ ৰয়েল এনফিল্ডৰ লেগাসি এণ্ড ক্যালেডৰ আৰু হাইব্ৰিড ডিজাইনত পাব এইখন মটৰচাইকেল এজ এ কমফৰ্টেবল সিট আৰু একদম প্লেট ফুল ইঞ্জিন হয় পারফরমেন্স মানে ধুনীয়া পাব পিছ উঠে এডজাস্ট ইউজ কৰিছে আৰু তাৰ লগতে ইয়াতে আৰু ফেসিলিটি এটা আছে দেখিছে আপোনালোকে স্পকত বুকিং অপশন এভেইলেবল আছে বুকিং কৰি লগে হ'ব পাৰিব ইয়াৰ লগতে আৰু কালাৰ লঞ্চ কৰিছে আমাৰ সন্মুখত আছে টনন ব্ল্যাক যিটো কালাৰ আপোনালোকে দেখা পাইছে টনন ব্ল্যাক আৰু ইয়াৰ অপশনেবল আৰু এটা কালাৰ পাব ভেকেন্সি ব্লু সো আমাৰ তাত এভেইলেবল বৰ্তমান আপোনালোকে যদি চাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে টনন ব্ল্যাকখনে পাব ভেকেন্সি ব্লুখন আমাৰ এক্সিকিউটিভৰ কথা পাতিলে তেখেতসকলে দেখাই দিব আৰু ইয়াৰ লগতে বুকিং অপশন এভেইলেবল আছে আপোনালোকে অলৱেজ যোনখন মটৰচাইকেল চলাই আছে সেইখন আপোনালোকে এক্সচেঞ্জ কৰি ল'ব পাৰে ৰয়েল এনফিল্ড এক্সচেঞ্জ কৰিলে ৰয়েল এনফিল্ডে লয়্যালিটি বোনাসো পাব তো তাৰ কাৰণে আপোনালোকে দেৰি নকৰিব সোনকালে বুকিং অপশন এভেইলেবল আছে তো বুকিং কৰি ল'ব পাৰে আপোনালোকে এক্সাইটেড হৈ আছে মটৰচাইকেলখনৰ প্ৰাইস কিমান আৰু লগতে আমি শেষত এটা গ্ৰুপ ফটো উঠাম গতিকে আপোনালোকে উঠি নাযাব তো মই কৈ দিছো আপোনালোকে ইচ্ছু হৈ আছে মটৰচাইকেলখনৰ প্ৰাইস কিমান হ'ব এক্সন প্ৰাইস এখন মটৰচাইকেল আছে 3,64,856 rupees আৰু ইনক্লুডিং road tax আৰু ইন্স্যুৰেন্স লৈ 4,24,131 rupees like it's delirium, ay, ay, like it's delirium, ay, I got delirium, ay, like it's delirium, yeah, yeah, like it's delirium. She just wanna bounce to it, baby, get your giddy on. Walk up to the stage with a drink like I'm Giveon, but I never came here to sing what I'm really on, giving dividends. I'm trying to boost your career and all. Know you got a Benz, you ain't got one with the ceiling gone. If you wanna get it gone, give me the experience. Make me a believer like a feature at the cinema. Then we gotta keep. तो व्यूअर्स द सेम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो कि आपको क्लासिक में मिल जाता है और जो हैंडल स्विच वगैरह है वो भी सेम 650 सेगमेंट से आ रहा है जो कि आपको सुपर मेटियोर या क्लासिक में मिल रहा है हैंडल बार जो है वो बड़ा है कंपेयर टू द क्लासिक 650 सो ये हैंडल बार थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल है कंपेयर टू क्लासिक और स्विच वगैरह तो काफ़ी सुंदर है देखिए कंप्लीट क्रोम में आता है कि एवरीथिंग इज सेम ऑन दिस बाइक जस्ट लाइक द क्लासिक 650 बट यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है ट्यूबलेस स्पोक का जो कि आप बुकिंग के टाइम करा सकते हो मोटा मोटी आपको 6 या 7,000 का डिफरेंस पड़ जाएगा तो मेन अट्रैक्शन है वो है इसका मोनोग्राम देख सकते हैं काफ़ी सुंदर और ये हैंड पेंट स्ट्रिप्स जो कि इसको काफ़ी लेजेंडरी और स्पेशल बनाता है इसका साइड बॉक्स का भी लोगो देखिए गोल्डन में काफ़ी ब्यूटीफुल है और एज यूजुअल आपका जो हेडलाइट है वो आपका एलईडी में आता है टाइगर लैम्प भी एलईडी बट आपका इंडिकेटर जो है वो आपका हेलोजन में आ रहा है और रेयर आपका बैकलाइट और इंडिकेटर्स भी आपका हेलोजन में ही आ रहा है तो यहाँ पे देखिए नंबर प्लेट का लाइट ये आपका एलईडी में आ रहा है और डबल एग्जॉस्ट के साथ ये काफ़ी एक प्रेजेंटेबल लुक्स देता है तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको सी टाइप चार्जर का ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे आप चार्जिंग कर सकते हो आपका मोबाइल ये एक बढ़िया सिस्टम है जो कि सुपर मीटियोर में नहीं है काफ़ी घटिया सिस्टम है सुपर मीटियोर में सो ओवरऑल आपका सेम जो ब्रेक लीवर क्लच लीवर सारा सेम है जस्ट लाइक द 650 सेगमेंट इसमें देखिए येलो स्ट्रिप जो है वो आपका फ्रंट एंड बैक शॉकर
दोनों में आता है, जो कि काफ़ी एक ब्राइट लुक्स इस बाइक को देता है। तो व्यूअर्स ओवरऑल काफ़ी सुंदर लगा इस बाइक का लॉन्च पे आके, और बाइक भी काफ़ी सुंदर है। सो और काफ़ी सारे इस बार ऑप्शंस भी है जो कि आप बुकिंग के टाइम कर सकते हो यहाँ पे शोरूम पे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। फिर मिल लेंगे दूसरा वीडियो पे, और तब तक के लिए बाय।